हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोकणी फिजिक्स. आज आम्ही शिकतले टोरॉइडा बद्दल. टोरॉइड, वॉट इज टोरॉइड? टोरॉइड म्हणजे जो सोलोनॉइड आसा पळय आमचो, तो आमी जर टर्न केलो, ओके, जाल्यार इट बिकम्स टोरॉइड. म्हणजे टायराचो शेप आसता पळय, टायर म्हणजे इन्फ्लेटेड टायर ट्यूब, तो शेप आसता, दॅट इज द शेप ऑफ द टोरॉइड. आणि पयलीं काडटा, पयलीं टायर काडया. ओके, हो टायर काडलो आणि हांगा आमी वायंडींग गुणयली ऑन द, अशें बरें जायना ड्रॉईंग हालीं. सो ओके, फायन, कळपा पुरतें सारकें काडलां. दीस इज आवर टोरॉइड. म्हणजे सिलिंडर टर्न करून तेजेर वायंडींग घातली, इट बिकम्स लायक दीस इज द टोरॉइड. तुमकां दाखोवपाक हाडला स्पेशल. दीस इज टोरॉइड, रायट. सर्क्युलर शेप आनी ताजें वायंडींग. ओके, सो दीस इज टोरॉइड. आमकां जाय मॅग्नेटीक फील्ड इनसायड टोरॉइड. म्हणजे आमी कितें करतले, आमी तीन भशेन मॅग्नेटीक फील्ड काडटले. एक ह्या एरियेन, इनसायड द ओपन एरिया. दुसरी इनसायड दीस एरिया, विदीन द टोरॉइडल एरिया. आणि तिसरी काडटले आउटसायड द टोरॉइड. तीन वेगळे वेगळे जाग्यार काडपाचे. ओके, सो पयलीं घेवया हो पॉयंट पी, वीच इज इनसायड द टोरॉइड. ओके, इन द ओपन स्पेस. We are using Ampere's circuital law. So this is the point, say r1 distance from the center. Okay, so what is Ampere's case 1 घेऊया. Case 1, Ampere's circuital law. For this आम्ही किती करता, Amperian loop तयार करतात. So according to Ampere's circuital law, we are getting a line integral of magnetic field along the length dl is equal to mu naught I. Correct? And in this case it is along this area. एरिया कितली, 0 to 2 pi r1 along this circumference, 0 to 2 pi r1, right? So this is mu naught I. In this case, ह्या एरियेन there is no I. ह्या एम्पियर लुपान करंट सोड कंडक्टरच ना. ह्या लुपान भितर कंडक्टर सुद्धा ना, करंटय ना. So I is 0. So this magnetic field is 0 because I is equal to 0. Clear with this? So हांगा काय मॅग्नेटिक फील्ड ना. ओके, सेकंड पळय, ही एरिया घेवया. सो लेट अस हांगा एक पॉयंट घे क्यू. लेट दिस डिस्टन्स बी r2. राइट, आतां आमकां सेकंड केस जाय मॅग्नेटिक फील्ड इन दीस एरिया. सो आमी एक मॅग्नेटिक फील्ड एट पॉयंट क्यू काडटले एंड वी इंटिग्रेट इट टुवर्ड्स अलॉंग द सर्कमफरन्स, दॅट इज 2 pi r2. क्लियर? सो केस 2, अगेन लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field along the length from 0 to 2 pi r2 is given by mu naught I. Now there is a coil here and there are n number of windings. Say let n be the number of winding, n be the number of coils, n be number of turns. So this becomes b, now direct bareta, integral of, or direct right, b dot 2 pi r2 already integrate केले along 2 pi r2, that becomes n mu naught n I, right? So this gives us b is equal to mu naught n I upon 2 pi r2. This is the magnetic field in this area. Clear with this? Very very simple, right? If you match it to a solenoid, जर सोलोनॉइडाक आमी मॅच करता जाल्यार वी आर टेकिंग number of turns per unit length into consideration. That is called as n upon L. And let the number of turns be these many turns along this much of length. आता ही length we know what it is. It is again circumference. It is again 2 pi r2. Right? Clear with this? Okay. So this becomes n equal to n into 2 pi r2. सांगा आमकां n कितें मेळटा, n 2 pi r2. सो n हांगा रिप्लेस केल्यार कितें मेळटा, मॅचिंग टू सोलोनॉइड. हांगा आमी अलॉंग द लेंथ धरता बिकॉज सोलोनॉइड इज अ कंटिन्युअस लेंथ न्ही, कंटिन्युअस लेंथ. सो वी आर टेकिंग इट अलॉंग नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. हांगा तशें धरना आमी, हांगा फक्त नंबर ऑफ टर्न्स घेतला for a toroid. Okay, so if you match it there, so what you get is mu naught, हे cancel झाले, n is n into 2 pi r r2 I upon 2 pi r2. So finally get mu naught n I, हे cancel झाला न्ही.
So this is the magnetic field also in the form of number of turns per unit length. Clear? Yes, this is about it. He झाली case 2. आता case 3 ही मातशी इंटरेस्टिंग पळयात. सो वी वॉन्ट अ पॉइंट आउटसाइड. तर एक पॉइंट हांगा घेतलो PQR. सो लेट दिस डिस्टन्स बी R3. हांगा परत एक एम्पिरियन लूप कंस्ट्रक्ट केलो with a radius R3. Correct. So again we want to find the magnetic field in this area along this length of 2 pi R3. So same formula, Ampere circuital law, closed integral of 0 to 2 pi R3 B dot dl is equal to mu naught I. आता बारीक लक्षात घ्याल, हांव कितें सांगता तें सारकें अटेन्शन दिवन पळयल्यार कळटलें. इमॅजिन सेम टोरायड घेतला, हांगा मदीं सेंटराच्यान आय एम स्लायसिंग इट, हांगा कट केला हांवें, स्लायस मारली, आनी वी आर ओनली सीइंग द डायरेक्शन ऑफ करंटूच इंडिकेट केलें जाल्यार तो अशें दिसतलें. पळया, तुमचे तकलेन जें इमॅजीन केलां तें मॅच जातालें पळयात. इट वील बी समथींग लायक गोईंग करंट कमींग करंट, गोईंग करंट कमींग करंट, गोईंग करंट कमींग करंट, गोईंग करंट कमींग. हें कळटा तुमकां? हांवें मुद्दम सर्कल घालना, मॅसी दिसतलें. सो दिस इज गोईंग करंट कमींग. सो रावंड रावंड आसता तें, जस्ट टू इंडिकेट. तशेंच केलां. मिन्स वॉट की थोड्यांनी चिंतलें आसतलें ऑलरेडी, सर आं सारकें आं, बट आय विल अगेन टेल यू. दिस कॉयल, ही पळय कॉयल आसा न्ही, इफ यू कट इट इन द मिडल यू वील फायंड दॅट, आतां जर कट केलें न्ही, यू वील फायंड दॅट हांगा पळय आसा करंट, इट वील गो दीस वे, हांगा करंट भितर वतलो, हांगा परत भायर वतलो, हांगा भितर. इट इज अ कॉयल न्ही, कंटिन्युअस. जो करंट भायल्यान हांगा वता तो भितर वता. एवरी टायम इट गोज वायंडींग न्ही ती. सो हांगा करंट येतलो, तो भितर असो येतलो, तो भितर वतलो, अगेन भायल्यान येतलो, भितर वतलो, फॉर एवरी टर्न. सो वी आर इंट्रस्टेड ह्या एरियेन भितर कशा पद्दतीन करंट वता येता. सो ते आमकां, बिकॉज एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दॅट, समज एम्पियर सर्किटल लॉ कितें म्हणटा, समज हांवें लूप घेतलो, असो लूप घेतलो, एम्पिरियन लूप घेतलो, हांगा समजा करंट इतलो I1 भितर वता, I2 भितर वता, I3 भायर आयला, I4 भायर आयलो. then what is the total current that gives your mu naught has to be multiplied with that I कितें तर I1 plus I2 minus, sorry हांगा I3 भरता, I1 plus I2 minus I3 minus R4. जे भायर येता तें मायनस केलें आनी भितर वता तें प्लस केलें. आयदर वे, or you can say minus I1 minus I2 plus I3 plus I4, आयदर वे. कळ्ळें? आयलें लक्षांत? सो इट इज द टोटल करंट दॅट, एंटायर करंट दॅट गोज एंड कम्स, एडिशन ऑफ दोज करंट. प्लस घेतल्यार मायनस, प्लस घेतल्यार भितर वताल्यार प्लस, भायर वताल्यार मायनस. त्या पद्दतीन जर करंट जाल्यार दीस इज आय, दीस इज आय, दीस इज आय, दीस इज आय, सगळेंच आय न्ही, सगळेंच आय करंट. सो अल्टिमेटली सगळे आय कॅन्सल जातले. आय मायनस आय, आय मायनस आय, आय मायनस आय, सगळे करंट कॅन्सल जातले. फायनली यू वील गेट दीस करंट इज इक्वल टू 0. magnetic field is 0 because I is 0. Clear? So हांगाय बी B is equal to 0 आणि हांगाय भितरय बी B equal to 0. Only within this area, within the toroidal area, B is given by mu naught Ni or this formula. Right? This is all about toroid. Thanks for watching. Mahesh Toraskar. Enjoy.